Salam teman-teman Perpals. Hari ini kita berada di Menara Dea. Kita akan berkunjung ke salah satu kantor agregator bus ticketing di Indonesia. Nah, mau ngapain? Yang pasti kita ngobrol tentang apa itu online ticketing. Untuk detailnya, ayo kita berondal. Oke? Gas! Hey baby, हाय किस्मत ही खराब है जहां बना। ये शेखर ट्रैवल्स है या शेखर ट्रैवल्स? आंटी, स्टार रेटिंग्स देखकर बुक नहीं किया क्या? 3 स्टार्स तो है ना। सर पर नहीं, रेड बस पे स्टार रेटिंग चेक करने वाला ही है। असली राजा। Ayo, Mantap. teman-teman Perpals, kita udah ketemu dengan ini sebelah kanan saya ini Mr. Danang Kristados. Beliau ini country head-nya Red Bus Indonesia. Good? Yes. How you doing? Is everything Mantap. good? All good. All Mantap. good. Dan sebelah kanannya Mr. Danan ini Imam Nugraha. Beliau ini marketing di Red Bus di Indonesia. Oke? Okay, so this is your office, bro. Yes, bro. Red Bus office, right? Bus. Not bus manufacturing, but bus online manufacturing. Okay, Danan. Many people want to know about the first is what kind of online ticketing. The second one is what is Red Bus? Maybe you can explain to Perpals TV. Yeah. The first is what is meaning of the online ticketing? Okay. Actually, Red Bus, I'll tell you about Red Bus first. Okay. Red Bus actually was started in 2006 because we found that customers were finding difficulty to choose a bus operator to travel. So the concept of Red Bus was launched to make customers travel easy through bus. The second thing is people always in India prefer trains first. Okay. Train is always the first preference. Bus Yeah, is yeah, only like I hear in India the first transportation the first choice for people in India is train, right? Yes. Because maybe the distance or everything. yes. And the second, like you say, maybe the bus ticket not easy to Bye. buy. Yes. Because it was all offline, manual. Manual. Everybody was doing manual. So if I go to one agent, I may not get a ticket of that bus which I want, or tickets is sold out. So Red Bus was formed because of to address that problem. And if you ask about online ticketing, I think online ticketing is majorly towards how do we digitalize the bus industry, because the bus industry is a vast industry. It's huge. Trains, you have only limited trains. Yes. Airlines, you have only 4 airlines. Yes. But bus industry is many. hundreds of bus operators, Yes. right? So much of bus operators, and it is spread across everywhere. Trains in Indonesia is only from Jakarta to Bandung, Jakarta to Surabaya, but here there is bus from Jakarta to Padang, Jakarta to Bengkulu. Yes. Pure Sign is running, Yes. but so many agents. So what we wanted to do actually is to solve the problem of making bus operators' life easy, right? And that is how the concept of online ticketing was launched in India. Okay, and that is what we are trying to do in Indonesia also. It's very, very tough, right? Yeah. Red Bus born to serve the people and change the people mindset about the how to traveling with the Bus.
bus. Yes. And online. Yes. You can tell us? Yes. In India alone, right, there are close to around more than 3,000 bus operators. 3,000, right? 3,000? Yes. Well, India is a big country, no? Okay, across various provinces. But when we started, not many operators were online. Okay, only very few operators. Like today, you have PioSign online or one or two operators. The large operators were online, but the small operators were still manual booking, right? And there in India, the problem was there was no terminal. There was no bus terminal. Bus has to pick passengers on the main road, on the highway. So as long the road, Yes. as long the terminal. Yes, there is no terminal in India, right? So bus has to come. Let's say in Jakarta, they will come via, let's say, there's no terminal Pulau Gebang. Bus will all stop on the highway, and people will have to board the bus by taking ticket from the agent. So very difficult, right? Okay, Redbus, if you ask me, we are probably one of the very few companies in the world which only focus on bus. 14 years, Redbus has only done bus ticketing, nothing else. We eat, sleep, drink, bus. Bus is passion for us. We love bus. Yeah. Okay, we love the industry because we are wanting this industry to be successful. Because bus industry has given us life. Yes, today if there are close to around 800, 900 people working in Redbus, it is all thanks to the industry. Because of operators like you and many people who supported us, we were able to succeed. Because your success is what defines Redbus success. Of course. And we want to contribute to the industry. Because industry has to grow. Because the airline industry cannot grow beyond because of government regulations. Trains also, there cannot be 100 trains. But bus industry today can grow, and we also want the industry to grow by getting more people come online and book more tickets. Kalau dari Imam sebagai katakanlah PIC marketing Redbus di Indonesia, boleh apa yang dihadapi dan seperti apa yang dialami selama proses Redbus mengimplementasikan di market Indonesia? Oke. Jadi Redbus kan headquarter kita di India nih Pak. Ya. Jadi perbedaan yang mendasar dari India dan Indonesia ini adalah perubahan menurut saya. Perubahan. Jadi saya dulu sempat di India tahun 2014 sampai 2015, saya 1 tahun di sana. Terus bahkan untuk negara yang kita lihat belum develop seperti Jepang, Singapura, Malaysia, cuma saya ngerasa naik bus di sana lebih aman dan lebih pasti nyaman, lebih pasti, benar, lebih pasti daripada di negara sendiri di Indonesia. Padahal saya nggak punya masalah di bahasa, saya bisa pesan dengan gampang ke terminal gitu. Cuman waktu itu 2014 yang bahkan online belum seperti sekarang, saya bisa pesen tiket hari ini gitu, keberangkatan di jam 10. Saya nggak perlu nunggu dari jam 9 nyari bus saya di mana gitu saat itu. Bahkan dia nggak ada terminal di sana ya Pak, di India. Jadi saya cuma dikasih ancar-ancar naik di pertigaan apa gitu di Mumbai. Terus dan di sana kan trafficnya parah banget. Jadi pasti telat. Saya kan bakalan datang jam berapa nih? Terus mobil bus jam berapa? Ternyata saya enggak. Saya dari jam setengah 10 dikasih tahu sama operatornya untuk Mas Imam pakai bahasa Inggris. Imam datangnya jam setengah 11 aja soalnya busnya ada problem. Bahkan saya dikasih link GPS untuk busnya itu kapan datang. Saya tahu di mana busnya. Jadi saya nggak perlu ribet gitu. Setengah 11 malam di negara orang yang ya saya nggak tahu di mana itu. Tapi saya ngerasa aman dan nyaman gitu. Nah, apa yang Redbus datang bawa dari India ke Indonesia itu sama. Jadi kita mau buat customer itu ngerasa bus industri itu aman, nyaman. Jadi kedepannya Redbus itu bukan cuma sekedar jualan tiket, kita pindahin ke online. Cuman tapi lebih dari itu gitu. Jadi si customer setelah pesen dia bisa tahu bus itu kapan nyampenya, karena nanti bus masing-masing udah terintegrasi GPS dengan sistem kita. Terus misalkan si penumpang ini mau tidur, kan keluarganya di rumah nungguin datang jam berapa, tinggal kirim forward linknya lewat WhatsApp. Jadi bapak ibunya bisa nunggu tahu jam berapa di terminal harus sampai gitu Pak. Itu yang menarik, Nah, itu kan memang semoga
future di Indonesia ke depan itu sudah bisa kita hidupkan. Apalagi today our government Danan already have the system, right? Correct. Because So from the past, government can connect everything. Yes. But legality, GPS, point. Jadi ini juga teman-teman Perpals juga, menurut saya sudah boleh tahu. Kemarin di konten sebelumnya, di mana sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan dipertegas oleh Kasubdit Angkutan Orang, Bapak Handal Lesmana. Ke depan ini sedang dikaji, sedang difinalkan tentang ketentuan dan pokok dasar hukumnya. Bus itu akan kalau sekarang KPS itu kan nempel satu KPS menyebutkan data kendaraan misalnya B1234. Dia hanya boleh tujuan trayek A ke B. Tapi ke depan nanti itu sudah boleh trayek nempel di perusahaan istilahnya. Nah, ini jawaban ke depan untuk servis, untuk pelayanan, supaya kalau misalnya kendaraan A ke B saja, kendaraan 1234 hanya A boleh A ke B pada saat ya seperti yang dikatakan dialami Mas Imam ini kan, ada keterlambatan, katakan traffic jam atau ada masalah mau menggantikan, itu kan udah menyalahi aturan. Nah, kalau trayek KPS itu sudah nempel di perusahaan bukan di kendaraan, itu kan bisa memaksimalkan servis dan utilisasi secara bisnisnya. Di samping itu, pemerintah juga sudah mensyaratkan mulai di 2020 ini wajib ber-GPS. Nah, ini jawabannya teman-teman Perpals. Jadi nanti OTA, online travel agent dan agregator, mereka tuh sudah menyiapkan fitur masyarakat itu bisa, jadi pada saat beli tiket, pada saat hari H mungkin hamin berapa jam, mungkin gitu ya Mam ya? Bahkan berapa menit, setengah jam. Ya enggak, maksud saya hamin berapa jam berangkat, si operator memberikan link kendaraan, nomor polisi, kan gitu, lokasi dan segala macam bisa didetek, sehingga teman-teman Perpals tidak perlu menunggu di terminal itu sampai 2 jam atau berapa jam sebelumnya. Tahu dari rumah ke terminal berapa lama, terus diperkirakan misalnya 10 menit, mobil datangnya setengah jam lagi, sehingga kan tidak perlu waktu berlama-lama. Jadi itu teknologi, it was teknologi, right? yes. Ya, jadi kalau saya lihat kan memang harusnya dan selayaknya kita sudah bermigrasi. One thing we have to declare in this forum maybe for agent from the last until today we live with them, Yes. right? Where especially Red Bus have come today, it's mean not will kill or delete them, right? Correct. So the agent can collaborate with your system. Mungkin begitu Imam. Benar. Mungkin Imam bisa pertegas nih statement saya. Or you first. Yeah. So I will explain, Pak. Okay. Redbus does not want to be a sales channel. Yes. We don't want to sell bus tickets. We want to be partners. Partners to the bus operator, partners to the agent also, right? Because we believe Redbus believes in the bus industry. We want the industry to grow. Yeah. Industry will grow when everybody does business. How agent gets better by online, using online. Using online. Yes. That's the most important for the future. Yes. Yeah, like we know 4.0 Yeah. era. Yeah. So Imam might want to explain in Bahasa, but what we want when agents use online, today for an agent, there is a big agent, there is a small agent. Big agent has 7 seats quota. Small agent has 2 seats quota. But the small agent cannot sell more than 2 seats. But when he comes online,
this 2-seat agent can sell 4-seat, and the 7-seat agent can sell 15 seats also. Yes. Which means the bus operator gets more occupancy. Hmm. One, the bus operator, when he gets more occupancy, his business doubles, right? The agent, when he sells more tickets, he gets more commission. And we want to do that. We strongly want to say again to all the viewers is that we want to be one family, right? Bus operator, agent, Redbus is one family. We believe in this industry. We want this industry to grow. That is my submission. Thank you, Yes. thank you, Mr. Danan. So teman-teman Perpals kan tadi beliau sudah sampaikan, Redbus itu ingin bukan hanya dari sisi bisnis melihat sisi bisnisnya, tapi ingin industri transportasi darat khususnya bus yang berbasiskan bus ini grow, sehingga masyarakat teman-teman Perpals lebih mudah dalam menjalankan traveling. Mau kemana saja itu hanya dengan satu jari kan Imam. Mungkin gimana Mas Imam? Bisa dipertegas dan diperjelas nih. Kalau menurut saya dari Pak Danan udah cukup lengkap sih. Jadi intinya Redbus ini bukan cuma jualan online terus mindahin agent yang tadinya mereka jualan offline terus mereka kehilangan pekerjaan gitu. Enggak. Jadi kita kerjasama bareng. Agent pun bisa belajar sistem. Jadi dia bisa jual tiket dimanapun. Oke, Danan. What things make a Redbus come to Indonesia? Okay. What Redbus see about Indonesia market? You can tell us. Okay, so whenever Redbus wants to go into a market, we do a study. Mm-hmm. Okay, so the study contains of 3 metrics. We look at 3 things. The first thing we look at is bus market size. Bus market size. Right. Okay. So how big is the market size? Right. Because when I mean bus market size, it is not only about the number of ticket seats available to sell, but how many bus operators are there? Because today, if let's say for example in some countries, there are only 2 bus operators, only 2 bus operators. There, Redbus cannot play a role. Yeah. Right, because aggregation is about listing so many operators, right? Okay, so we found that Indonesia bus market has a lot of bus operators, very fragmented industry. So that was the first thing, right? The second thing we look about is about how the economy is doing, right? For example, when I mean digitalization, today a lot of unicorns there in India, like Gojek is an Indonesian unicorn, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, right? So these companies are there, and today customers are also technology savvy. Yeah. Indonesia is a technology savvy country. Indonesia is growing faster, right? The 4th largest populated country in the world, right? So that was the second reason of us to look at Indonesia. The third thing is actually the ease of doing business, because in some countries the government regulations are very strict. Here Indonesia encourages foreign investment, because we want to do, but then some countries are very tough on business venturing into their country. But here government was willing to accept new companies like us to come to do the best for the industry, because here we are here not to do business, right? Business will happen automatically. Here we are trying to do something for the industry, and every country we go, we want to do something for the industry, because bus is our life, right? Okay, so these are the 3 things why we came to Indonesia. Okay. But Danan, where I get from your explanation is Redbus won't take more challenging in Indonesia. Yes. 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 Ya kan? Kalau saya tangkap sih itu. Jadi ya, why not you come to another country already everything existing and the role play of That the is game easy. is just easy, right? Yes, we don't want easy. We want challenging. Challenge. Yes. Ya kan, kalau saya tangkap sih itu. Benar. Kalau dari Imam melihat Redbus datang Indonesia dan apa yang Redbus lakukan ini, menurut kamu dari capture-nya kamu nih, Makanya saya bilang tadi. lu rada lepasin baju Redbus lu, biar agak netral.
waktu saya Sebagai masyarakat lah. Iya benar. Waktu makanya saya tuh hobinya traveling, Pak. Ya. Nah, saya dari kuliah tuh keliling-keliling dunia lah. Jepang, Korea, ya Asia Tenggara udah semua. Terus saya pengen banget ya negara saya itu sama gitu kayak mereka, apalagi dalam khususnya. Artinya Imam sudah melihat ya di Asia Tenggara saja itu sudah iya. ini begini, ini begini, ini begini. Iya, Oke, kenapa terus? sih negara saya ini belum bisa gitu? Dan waktu ketika saya lama 1 tahun di India, saya sampai kayak kapan ya Redbus bisa datang ke Indonesia? Ini beneran ya, bukan karena saya kerja di Redbus. Kapan ya Redbus bisa datang ke Indonesia? Terus pesen tiket tuh segampang ini. Gitu. Makanya seperti Danan bilang tadi, Redbus datang itu untuk solving problem sih. Kalau nggak ada problem ya ngapain kita kesini gitu. Nah problemnya banyak dan di problem itu pasti ada opportunitiesnya. Jadi makanya Redbus datang ke sini. Semoga ya respon dari customer yang memang pengen traveling gampang dan lain sebagainya itu bisa diakomodasi lah dengan hadirnya Redbus di sini. Dari awal pun Redbus saya sedikit banyak kan memberikan masukan. Harus A, B, C, D, E, F, G, right? I gave you recommendation should be A, B, C, to D, everything, but about the operation especially. Karena kita memang harus merubah dan kita harus mencapai ke era digital itu. Jadi tidak bisa juga kita kita tidak bisa juga stay membiarkan dan nanti aja lah kapan sampainya. Jadi ini juga harus begitu. Iya, dan Indonesia khususnya ini kan negara kepulauan yang besar ya Pak. Jadi makanya bus ini masih sangat dibutuhkan gitu. Sedangkan pesawat kan udah mahal. Saya percaya itu. Kalau kamu bisa bicara bus diperlukan itu, Mam, sorry. I believe it. Because Indonesia is a big country, right? Yes. Big country, big island, and many island. Many islands. Sekarang kalau kita bicara orang mau naik udara dari rumah ke from home go to the airport, Yeah. need a land of transport, Correct, right? correct. After the landing at the destination, Again, land again transportation. land. Also train Yes. and everything. Land of transport is the maybe I can say soul in Yes. Indonesia. Every country, Pak. Every country. And Indonesia is land transportation is important. Important. Yeah. Pak, kita mau tunjukin kantor kita. Sebenarnya kita punya tim di masing-masing region, ada Central Java, ada East Java, ada Sumatera. Cuman ini tim yang ada di kantor kita di Jakarta. Jakarta. Nggak semua, cuman karena kondisi PSBB. Ganti-gantian masuk ini. Ya. Jadi ya inilah gimana kantor kita gitu. Oke. Ya. Ya. Please, bro. Oke. Basically, customers call us if they have a payment issue. For example, they have made a payment in the bank, but ticket is not issued. Right? People, when they book online, they need basically online. People still are nervous. Yeah. What happens? Money goes stuck, right? Yeah. Right? That fear is there. Yeah. So that is where we tell people, don't worry, your money is safe. Okay. So if customer has a problem, we immediately have the customer team call them and say, okay, sir, don't worry, we are just issuing the ticket and we send the ticket. Two, there could be issues where customer is not able to find my bus. Where is my bus? Yeah. Right? I don't know where to go. They will call. Yeah. So we will contact the bus operator and tell them. Also, some customers call for cancellation ticket or reschedule ticket. So then again the team will work on talking to the bus operator to cancel and reschedule the ticket. For us, customer satisfaction is very important because they are our repeat, and for us it is not Redbus customer. Yeah. It is bus operator. Bus operator. Yes. So we want to give them best service so that they feel happy and continue to book online plus travel with the operator of their choice. Oke. Mas Imam, nih tadi kan Pak Danan kan sudah menjelaskan bagaimana support Redbus dalam menjaga customer satisfaction, kepuasan pelanggan Redbus. Nah, mungkin Imam bisa menjelaskan lebih detail fungsi kerja lah teman-teman customer service ini, dan mungkin apa yang harus dilakukan. Kan jam kerjanya kan 9 ke 9.
setelah 9 itu seperti apa dan bagaimana. Dan misalkan problemnya terjadi setelah jam 9 malam gitu. Nah, itu customer bisa email ke customer service kita, support@redbus.id. Itu nanti keesokan paginya akan langsung di follow up oleh tim kita ke customer. Gitu. Ya, semoga tidak terlalu banyak miskomunikasi ya. Karena kalau yang ya selalu menjadi kekhawatiran itu kan miskomunikasi antara titik berangkat, miscommunication between the customers with the operator. So the customer confused about the boarding point, time of the bus and everything. Yeah, if we talk about the cancellation or reschedule, it's need more time. Jadi lebih ada waktu untuk diproses. Jadi teman-teman kan juga nggak geradakan kan begitu. Benar, Pak. Oke, it's good. Ya, saya berharap ruangan ini ya, tim ini memang harus benar-benar lebih siap untuk melayani. This team is most important for me. This team is for customer support. Yeah. There is another team for our bus operators. Bus operators. Yes. So we have a bus operator support team and we have a customer support team. Yes. Oke. Mungkin ada hal lain yang dari sisi customer supportnya yang mau disampaikan dari Imam? Ya, jadi kalau dari saya, jadi customer nggak usah perlu ragu untuk pesan tiket di aplikasi Redbus karena kita jamin seperti yang kita selalu bilang di semua platform kita, pasti kita akan tanggung jawab ketika telah terjadi booking, uangnya itu aman, ada customer service yang membantu, dan nanti ketika setelah pandemi pun tim support kita akan lebih banyak dari ini. Mungkin sekarang 7-9, nanti bisa lebih malam lagi sampai jam 12 malam. Oh gitu. Jadi ini karena situasi pandemi ini ya, 9-9 ini ya. Oke, jadi intinya teman-teman Perpals tadi dari Mas Imam sebagai marketing dari Redbus Indonesia dan Mr. Danan sebagai country head Redbus Indonesia juga sudah menegaskan ya kepada kita, tentunya kepada seluruh masyarakat, baik calon pengguna transportasi darat bahkan juga masyarakat yang sudah menggunakan jasa transportasi darat berbasiskan bus, itu tidak usah khawatir. Bicara tiketing online, mereka menjamin mulai dari servisnya, keamanannya dan kenyamanan bertransaksi lah ya, berkomunikasi dengan untuk mengatur atau rencana perjalanan Anda. Nah, di sini juga apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi benefit itu sudah di awal tadi obrolan kita kan sudah ditegaskan dan sudah dapat yang kita sampaikan supaya teman-teman tuh sudah bisa lebih mengatur waktu berangkat, titik berangkat, jam berangkat, posisi kursi itu hanya dengan jari saja. Jadi tidak perlu repot kemana-mana. Nah, juga bagi manajemen dan mungkin yang menjadi lingkungan PO sendiri juga sudah mendengar dari Redbus kalau mereka datang itu menjadi problem solving dari sisi marketingnya PO. Jadi ini mungkin yang harus kita sama-sama pelajari dan sama-sama kita kembangkan ke depan karena negara kita negara maju, negara berkembang yang memang tidak bisa kita tahan yang namanya 4.0 itu pasti. Dan mungkin ke depan ada 4 apa lagi gitu ya, lebih maju lagi. Jadi kita nggak boleh tertinggal. Kita sudah harus ke digitalisasi. Nah, dari situ kita sebagai anak bangsa tentu kan harus mengikuti perkembangan zaman ini. Namun bukan berarti meninggalkan kaedah-kaedah apa yang sudah menjadi dan kita jalankan selama ini. Namun kita sempurnakan dengan apa yang ada dan era yang kita jalankan hari ini. Mungkin itu dari kami. Danan, thank you Mas. for everything. Thank you bro. Terima kasih. Jadi itulah obrolan kita tentang apa itu digital era dan
tiketing online dan apa itu Redbus. Jadi teman-teman sudah mendapat pemahaman lebih, knowledge lebih, monggo dipelajari, dilihat, dipilih di menunya Redbus. Mungkin ada PO yang favorit, pilihan yang sesuai dengan titik tujuan dan titik berangkat, itu semua bisa dipilih. Oke, 1, 2, 3, gas! Hello, Indonesia. Thank you so much for your support that you have given to Redbus. We are so grateful to you, and we have begun this journey. It's just the beginning of a beautiful journey that lies ahead for Redbus. We want to thank all our partners, the customers, and without you, Redbus would not be able to go further. So we look forward to do our best for this industry, because the success of the industry means a lot to us, and we will continue to strive to make sure every customer has a great travel experience, because we love connecting families. We want to see you all meet your loved ones safe and happy, right? And we will continue to put our best effort for the growth of this industry. And you can also visit our site, redbus.id. You can download our app, follow us on our social media handles, Instagram, Facebook, and we are more than happy to receive anything that you want to share with us, be it even complaints, right? Okay, please feel free to share your complaints to us as well, so that your feedback, because it will help us to improve, right? And we would like to make sure that Redbus is an integral part of Indonesia and the travel industry. Thank you so much. Thank you so much, viewers. Bye. बताया कि तू कल जा रही है? बताऊंगा तो जाने देगी? बैंगलोर इन हालात में? नो वे। पापा, नया जॉब है, मैंने बोल दिया कि कल आ रही हूँ। तो आप बोल दो कि नहीं आ सकते। ऐसे कैसे बोल दूं? क्यों नहीं बोल सकते? और बस में सैनिटाइजेशन और सेफ्टी का क्या? डोंट वरी पापा, रेड बस ने सेफ्टी बढ़ाई है। अब हर बस हर ट्रिप से पहले डिसइंफेक्ट होती है, मास्क और थर्मल चेक्स कंपलसरी है, और बस में सैनिटाइजर्स भी हैं। पापा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हारे लिए टॉयज भी लाऊंगा। मुझे टॉयज नहीं चाहिए। सपनों के सफर में रेड बस रखे अपनों की सेफ्टी का ख्याल।